nga kuye itashu mu meshu na shini nana ini muso yi kwa ka so hani bi shi president kale na alala ini muso yi kwa so ai ni ya so yeni ko ni nana mbasi ki ka bi bolo so lai ko do na kara make ifa yi wala ram ni ifa sara ram ni pasara ram na ka bu billahi ne o mi yonga o shiro bi kan kira memba no abike ni femino ya ala to kote neta bi kan ni ne memba sabe ko dare ne do ne mo ni dare ya de la ni mi no na o mayala wala yo mayala tumona o sika kele ni ma tiri ki nyaka na ina tiri ki nyaki fa wala pe min da ala ka korore la billahi ala moro beli ngala ma ta o lo ala o ba kala ma la do de ka to ko na ko ka fon da mo ke fe ya ka manye na be su ni mi ku no so ni kuna udan ko na la kuna de ma mbi ibi ka eri ko nyangale na ala la na yo je mi do billahi kina kote na mwana dia fondia o ko na wala mo jam no ke ka fo me ala ko ta me ala ba do mo ke jati ka do ko pedo do amani kama o jam bo onanyo no ka to ma juka billahi aliyil azim ando da do ke ta kedo ashi mechi ala mi do bala o banyo me atike ko nyina mo re atike ko nyina mo akikeni kwenye moyo ala tokotala kila tokotala ababi keni sonde yera bituma mino ko kira kuna tele ndi bola rabkana iba kala wara kangele ngala ne yera ta foro ga ina ala ita ko ibi arabu dictionary beta ko ta ko ala wa dire nga ka peni to ko bolu de ma chama bonne yere mi ba forawye ne ka garadi tinsera konontoma ne yera ka garadi otin yo konontonye ne yere yo osoro garadi ne kononton soro do ba yira ka foko ne yere fana ninkombe abaraka ninkombe nyere blala o ba yira ka fo ne mo chama soro ko inkonona na mushruku yanni ne mo chama soro sirlu konona na wala nasrali muriya konona na do ne fana ka garadi ka boni tay kadaka ne be kelen ye kononton soro kada u ka konnan jele ya ka nyeshine ma ne kononton soro ala ka mbe sobama do kononton tigila mogo ale bise ka kaba ko sugu beke kononton tigila mogo e ta soro ibi boyen kononton tigila mogo mogo bade garadi tigi bade joro tigi bade ni boyen kaka ni fifal kaka ni digili kaka ni salo ni munumeleli kaka say Allahu akbar man wala yaye ala ka mbe sobama ala ka mbe sobama d'accord walsa ika ni sera o yoro bema e bi se ka tama ko jiu sanfe e bi se ka tama baju sanfe e bi se ka ko chamanke ki se ka ko chamanke ne bi no ke o le kan chogo jime ke halal shamtolal ham halal sha halal toshilal shaka halal jala husu toto musu kun fan yakun ke halal shamtolal ham halal sha halal toshilal shaka halal jala husu toto musu kun fan yakun ni meke bi wolon fla ni yo fo idaju koro telia boloma ibe yele baji sanfe ibe tama ite jigi jukoro ni ne yeninke ne be se nga golo da baji sanfe Bamako joli baji nchama ka joka seli ate jigi ninja ke fana miseli ka kila ka nga golo ka bashi baji sanfe fo ka pusher wule avno fe fo ka pusher wule ako nga ambe sega kan ka fawe ka jea fo ite fo sameru de do sameru ka bara de ni mbe sameru de ben beke sameru de ben ke ayaye donc ni de o ka secret do fana ye ni no ba ke kasoro katama jiu sanfe wa no bina o kedun tumamina dun ibita soro o be nogoto ya ko ani ko haramiya lew dama ani nogole ya ko dama olu de be fara nyogon kan kasoro ko ke kasoro ka ni wurdin ke kasoro ka yele jisanfe kaseli wala katama na ija ini mogo keme wolon flani bi wolon fla e bi se katama no le jisanfe ashite tunu ji kono asi senti nyigi ji fefana na ijara ye
nga ka jirela ko ye waljuya de ko ikara waljuye imaye naga kashati do be imaye uba fa ne mako haidarawa nine tuntaranye nine ko mbedi mushriku ya ko nunu barake wala ko ne be nyira to ni mushriku ya ni bidaya nunu bolo sikata la ne fana jamunde be na ke haidaraye basa haidara de be na to ka fone ma kene o kan sa ne majamulina haidara donc alaba ne fana be se ka galondo tike kafo ne bora kira la sallallahu alaihi wasallam wa me se ka sira do mine ka o sira ko nyefo mo ko développer fo aw be son tien yere la ko ni beta Allah ko ni beta wallahi ko ni yecien wallahi ko ni yecien o de kama o be aw nyana minituma bela jelena kafo ko ni kira dumunike wala kira nana nono kena dima wala kira nono kena dia nyami ka to di karma wala kira namasa dia wala nani kira kumana dani da wala kira herede ni wurudi india wasa na mafoko kira ni ziguru indinema o ziguru ni mabamba ate fanga soro ngani ko kira ya dima ni edina ko do ala be fanga soro nimbete malenko imaye anga jamana na Qur'ana jigi nunu nene Qur'ana jigi ye mo kaso ni mabamba mi ka samerutigie ni mabamba mi ka samerutigie ma fo kata Qur'ana jigi amainde ma fo da nga keme Qur'ana jigi nunu ibita soro bishegi bala ka ke samerude sameru sondo ne batigi bolo ode kama ni iye sameruta ibise ka laje ki fas sale sanjoli ibe Qur'ana kalando kerengere na ye sanyeleme ibita Qur'ana jigi kaye kamishu fa kasoro ifa sara kase sanduruma ema dele ko lada insigi ngana na sameru sorot mami abisoro ko lada insigi basa oye anishameru ka benkaye chokomi abiseka sameru shoni jamaye wala ka kani Qur'ana jigi ye ka ala ko do ala chogomina jama be se ka soro ona dun fola Qur'ana jigi mo joni bana min te Qur'ana jigi fe joni ba ona min te Qur'ana fe de o de ato kunu netunga kanga ta village dola netunga kanga ta sidugu dola ina fo netun ya fo imam maiga nu ani mod basuru drame re ngona bina ta dugu dola mina ta shi ja olu fana mina ta shi yoro mina ja olu fana bina Qur'ana jigi de kebi neko ngo Qur'ana jigi komi ya lani ye ngo chana ngo ala ko kadogo ngo bongo ne sente alable ngo netita ode ato ne mason katable fami ye Qur'ana jigi nunu ye Qur'ana jigi koni neta fem mo kana wele malikona ya ko Qur'ana jigi bi kaso wala ko sanyelema Qur'ana jigi bi fe neta Qur'ana jigi la mashi yeble kadaka keme bishegi be abe samiru sonde ni e mo mi fana faratlala sigata la ibido adomen kono nana o tajira ko Qur'ana mainde o tajira ko Qur'ana jigi ko mba fa ko konde nga ibi yera kolashi ala ko sebe ibi yera kolashi ala inshallah wala dobe sigo o tay fana ke ka ke o ko sanyele mesaragati bo sayele mesaraga bo bem fe o sayele mesaraga bo sen fe abe basho luwe kasroka sho boro kelensa ka kuluballa ka uchama wele kasroka na o sho tobi kasroka mishufa kasroko ke Qur'ana jigiye ko sayele mesaragati bo ko kanyeshi anga bamba to ma kasro atigi ay mushriku ya kodoke ay bidaya kodoke baso akola dugumana sakabando etodo bade islameo halbi ala ka fam no yama ala kelem pedron de besega nekisi saw note jamana in kono keme samerube ma bishegini durubolo keme shameru be ma bishegini durubolo ali ibe ando ye dine dawla na noro bala abe mushriku nani abe mushriku la goshi abafo mushriku tebe mushriku haramu ye kasoro shameru babolo iban salame chama ye ka mushriku la goshi ka tasoro shameru babolo mo chama de be shameru mushriku fo
ka fofo ka chejuya nga otise ka unendo akoro ka wala ina fone bala ka haya o kala chogo mi yere la ka fawe eba faka musu family la goshi ikaka nga don yere da be dlan chogo dire don dola nye baroka au fe groupe inka ka fo walijuya ka senge ka kabakolo Kongo wala ki katangala bereke ka kabakolo Kongo ngo walijuya te Islamia yere te nya fo ye fana ka fongo ka isenga ka dolo la maga nyongona asite Islamia ye wa walijuya te nya fo chogomi wa mba kalama o chogo kele fanana wa ina fo nyere ba do chogomina Islamia ye konna njele ya de nga fendo nyefole ni sigara la kwa bena ke kuna chen sababu ye o de bato ama mabokuma do fole la note anga jamana ngono minu ntaye ala koye minu ntati ala koye a chama o dolendo kawalo chama bajira wa yechogo chama bajira Islamia ala kambe sawaba mafota ula ani keta ubela jelena ala ka ni sababa be wa ni na nyongona obia jina batulo ni jina sono be anga jamana kono nga usilamela maudo wani afan ye ni bara daminet mami na afan ka bara tara benimat momina iba soro abe akassa yeleme feti do sigi do bisigo takani mauludu ye do bisigo takani jomena shuye wa do yerebu take ni kowara ye misali yala aka o mauludu jate menege imam mogodo ka mauludu ye ate kira ka bangile ko kan yere ble nga ibita soro mauludu be tuzuru ne Daniel yere ka kan ye mauludu kenedo kan nyina abina ke le 24 mars ya do kira ka bangile ko teble kon nga ni fe nye fora yere anya nye yere kanu ya nye yere fo mbadon ala ko tede jineson edo o jineson no be yele mana ka ke mauludu ye o de kama iba mebi ko dugure la kaw ka mauludu be wala sila la kaw ka mauludu be wala tarawre la kaw ka mauludu be wala damele la kaw ka mauludu be wala jara la kaw ka mauludu be wala kulubal la kaw ka mauludu be wa ni mauludu bebeke ni mauludu bebeke ni mogomi ni ema nyeshi soro itala ibi take iba sayaye wala ibi ka mauludu ka ifa sayaye walsa kaseka fere ika jine sonima nga baga mi me kantige odo baga kantige tawla baga kele bala o Swaziland o yere jine son kama o ne o manya baga sanko o baga keren le me sam o be jindola o to nunu minu be faga jama wele tawye au bina o de yaba fa ko mauludu njara de ma ko ninga mauludu jara o abekara mauludu ye kasra ala kote wallahi billahi ta'ala ala yeshire ala kote mbefe min fo awye silame oneti aw mala santi aw nege nte galontige awye ala kan kisi uma nebe yoro mina bibina ne min balo ka baneti na onyo wore balo ble dugu kolo kaya ble basaw ne sera binani makabankoi wa netna binani wore soroble fo na jara alay wa ti fo nyane ka galontige awye ko walsa ne ka ngasini na songo soro wallahi ala kan kisi oma wantina foi fo awye ble ko walsa ngase ka shiro nyuma soro wallahi nga kuma fo kunte o yeslamew nga slamew akanya nga chin fo nyogonye ko sebe walsa ka seka anyere kisi ibado jina munu be sowa o jina be wele ko sameru de beso sameru son kan fana amba fana don ko sebe sameru son kan hazfa do faya Samaria alayhi salam Allahumma afu alayna warhamna warzuqna bihurmati sheko zat Samaria alayhi salam Allahumma afu alayna warhamna warzuqna bihurmati sheko zat Samaria alayhi salam ni bi wolon fla ni yen ke bi wolon fla shu saba
akalwa be oma wallahi jina kodo wallahi mbado awurudi mbe mbolo munamba fote mbe fenfo ye mbe min don mbe fenfo nye min ke ka jira ola tiete ninde banga karamo bawo be bolo sojula ya wanunu sondo niye samerunta niye nita san kono sien kelende akanyana be o nyana inde mauludu ye abela ni kra bangli yo o mauludu kon be sego luka du kono ama be ni kra bangli yo a o mauludu be sego luka du kono wa mauludu nunu lasri flaniye mauludu bambali minu flanga jamana kono lasri flaniye abe sameruye abe soniye abe bolusoy abe josoy slameo wa bagan kerengerele mi mi fa do taye sankaba michie do taye turafie do taye bafie do taye sarafie madal slameo wa o bagan fima mi wa sarafima mi mena kantige o laidu be tasameru be o laidu de taye ibe sa o laidu de tasameru ka fo saosa mbe bafima kelen kantige kadima nga ofana no ka daraja odo ni emi nga daraja buyana tata bare daraja buyana o de ba to e fana ka fanga bi buya wa o fana daraja dun o bi nyonya de mo me ye ba fa dota e wulufi dota e bafin dota e sarafin dota e mishifin ala kul hal min kan no ima e bo de laiduta sameru e walsa e ka sameru son noy o san yele me feti bade we ko de mauludiye mo de farakun fle nyona bolison de la wallahi billahi o fle bolisona o fle ni chitana sona o fle ni jina sona o de kama do taye mafaye o lube mo yere de distan yele mo san yele ma feti la be mo di wa na be fara mo di sameru ti mo bo mo la de e kon mana Allah kulu hala mana ke fe o feye hala abiseka mo do de black ata mo do kantike sano ka kantike wa sara na fo sameru ye ka fo bo karbina ta kar kantike o ils sont fin do o de kama ba fiye ko ta mo kantike ku be kana folo tige la e bita mo mi kantike de o kantike inde o de kara kale ka jina inson o de kara kale ka jina son wa ni ye ni fana kantike ta in laje atita ka ni dande slameo atita ka ni dande mfleka yoro mi foye asawabu dobe mbolo ndete sako di au manto fo grupu inka au ye abada hal yenta privelanto foye ngani nyo foye samerube mama abolo malikole ya no iba beye nyekisela ka bedon iba beye nine ya jira wala mafiyana ni mafarati ibika fato wala maubi fajona ibi sajona kasore satma masi na ya yesisa ka fo sisa sababu chama be nyine ne Daniel la wala ka ne nyama dogo yere shin kele do yere kariale ndo ko chen ay chen fa shin kele ra be ka dabla fa wara ta koy nye malinya karamo do ka gindo do nyo ka sekro do o dumele mbe min ka nya do mba kalama anya bi nyokona wallahi anya bi nyokona wa ajama ko fana o fana bena la sirida ajama ko fana bena la sirida islameo na manye ko ambalola kana diana ko amena sakabo diana ko sini banye wallahi aye ma ko dabla ka ala bato sebela aye mo ko dabla ka ala bato wallahi anga ala nyini no tante to diana yande ante to diana de an satesera wa ambe sasoni anya min balanto nyon wore balo ble koy anya min ka diana ante no nyon wore ke ode kama nebe aw lasomi wa a jamatigi ya fana abekani dimogo den bakelenye limogo bakele ka ke jamatigi baye jama dombali ka jama basoro ka jama soro fo e ka desa ku mara abekani dimogo den bakelenye mu waraba la de waraba dashida waraba ye muyede muso de fle waraba ye fo e ka muso do fana nyini ko janfa ko lebutike ko fana fara dimogo kan kasoro ko ja kasoro ko shishi kasoro ka to ke wushulaye ni yo ke tasma ina kaba hadama de ferentan de be cheka tuiko hadama de ferentan de be tuiko hadama de ferentan badew nati saka ni doka klaka maram kono ni ma auladi na ye ma min toro ibi ya fama
nga fole ne ma wajibi baso ne nga doni nyini ka mo kuna foni ala manga doni koni nyini ka ke janfa ye mo ma wala ka mo nyana mini ka mo fili ala kan kisi o ma ba mano be tugo de fo ko safiento balo be ala bolo safiento abalo be ala bolo nga fendo doni mimbe anga dina chen mimba anga silame ya chen ango fo nyonga yo de kafsa wanini be bolo nini jina sra mbi bolo kaba ibisaka tangala beleka ka sangulo Kongo ibisigi senge ka kalo lamaka ka dolo lamaka ibisaka sigi ka don ne bisaka sigi ya ka don fo Kongo ka foko pai jabi ye dumuni min tobishuina ay dumuni min dushuina ne bisaka to ya ko fai mesaka to ya ko fiye tuma mina nine ni barake mesaka to ya ka do Italy Bokar Kunate min du mesaka to ya ka do Usal Drame min du akadema yala ne bisako do nga ala ko tede ni dumela ka itala janeme kono mogo ka bara yene wala bita ke bako sagare sigatala ni matubi ka bo ala bi do tasmala de itekla ala ka dimiya ma itekla ala ka me karamo numba di mata wedu sira minka ko mo shiti gundo do fo ala ko ko ni mogo mingo nabi lajel ke ka afi ika kibaru fi ko otigi ye kafiri de parce que ay ala susu ala ko mo ti gundo do ale sigilendo ko ale gundo do otumana akafiri ara parce que ay ala susu bo eni mana na bara e fana kafiri de parce que mo mi ala susu idaro la ko chena abanga qur'ana kono ya ala ka mana ala min se ko tara ko mo ti gundo do ne ala ala ka famu dama amin me karamo e mo va mo ngundo ina ko le ta wi do karamo e ko me e mo mi ma se ka do e re joni e se ka ke ala kele bandi karamo e be nyawa me ala ko mo ci gundo do ala ko e kafri bi wuliki di jono e dien kono ko ni mami ngara le kero ko kafri ara man ngadu gundo do kafri ara me o tumat me bugiri delaw bi mineki ituru kono ka bugiri goshi wallahi inna to edumini min yow bafu o tumana ika ala e galodi kafri ni ka ala ko mo ti gundo do na ale alate to yi ika to dune fuye halo ti boro do o mana jega e ga ala ti chengo o ma na soro la mo ti gundo do ala ko ni mo e gundo do o mana aw ka ala mi ngote aw ka ala tina ke chen ko uti ko do ngap ma de wa ai ba ko te bro mo ti gundo do ala ko den na kai o gundo do gajela billahi o gundo do na ba ke na ala ay karam ko kelen dum ala de ni mo ti gundo do fo ala ne ba jira ala ne ti ala metallahi mo ko ba karam ko sinana mbi sigi sadir ndi yoro janji ma kwa me mbi sangelen da falen ndi ma billahi sangelen mono kana inna do fi i jena ya hake minke ani ye ala jaba ko dama minge ni do je ne ka aljine je billahi mo ko ba karam ko mo ko bala sadir ne ka ko kiri kan no ko ne ma fo ma fo mbenge ne ko ne Sharif Usman Madana amaba alors ni ko nte alay bo aw ka ala ko mati gulodo me maye gulodo bo aw ka ala ko mati gulodo me maye gulodo la akbar ko ju ate islame aba fa islame ka dina malo absola mo ti gulodo ala ko ala belebele fay mbo shaytane de bita iklo majo ko minu mina ke shini ngani kalo kura o lu lameta kasoro kanu fotu abu masawu ye minu bi turabu ani koloni masawu minu bi koloni so ani mor kafiru minu bi barake maimuna ni otumana toro fatishu na otumana alfo ko bamana wali judo mili ka bafo mili ke uba meli mili ke odoni ke jinena don ke meleke la mili ko famu ko c'est-à-dire ala ka daven voite min ba don min keshi na o tefiye c'est-à-dire ala ka daven voite min ba don min keshi na o tefiye bon min mana latige ala ka yamaru la meleke katigweru ka biro kono shetana de ba ajija ka se ka
o tableau la sɛbɛnni dɔw kɔlɔsi walima k'o kumakan dɔw fɔ k'a mɛn ka boli ka na ni bɛ kɛ sini ne bɛ nin kɛ saba mana ni o kɛra dɔrɔn o bɛ kɛ de mais kuma dɔw la a b'a jɛ sabu setanɛ bɛna min fɔ yanni ko latigɛli cɛ a bɛ sɔrɔ yɛlɛmɛfɛn na setanɛ b'a a débrouiller ka lamɛnni kɛ hali sini sɔgɔma an yɛrɛ ye se o kɛcogo la Haidara a ka wulibali f'i ye a tɛ soso fana tellement fam setanɛ jijalen don wallahi a b'o min o caman min poron ka na o caman ye tiɲɛ ye Allahu akbar mais tiɲɛ don sira minnu kan o ni latigɛ siraw de tɛ kelen ye par exemple an bɛ se ka min sabati ye sisan k'a fɔ layi e ka t'i ka so sini i kana ya i siri muso min ka so n k'o f'u ye a ye kuma min fɔ n k'a bɛ segin i tulo la hali i ye yɛlɛko hakɛ min kɛ c'est-à-dire a sera cogo min na dɔrɔn i bɛna n b'a détaillé a bɛ k'i n'a fɔ i bɛ écran kan o modèle o ni gundo tɛ kelen ye dɔɔnin m'a dɔn n'i b'a faamu par exemple an bɛ se ka min sabati ye sisan k'a fɔ layi e ka t'i ka so sini i kana ya i siri muso min ka so n k'o f'u ye a ye kuma min fɔ n k'a bɛ segin i tulo la hali i ye yɛlɛko hakɛ min kɛ c'est-à-dire a sera cogo min na dɔrɔn i bɛna n b'a détaillé a bɛ k'i n'a fɔ i bɛ écran kan o modèle o ni gundo tɛ kelen ye dɔɔnin m'a dɔn n'i b'a faamu o modèle o ni gundo tɛ kelen ye dɔɔnin m'a dɔn n'i b'a faamu karisa bi sa sini a n'o tɛ kelen ye buguridenlaw b'i minɛ k'i turu kɔrɔ ka buguri gosi wallahi i natɔ ye dumuni min kɛ u b'a fɔ o tuma na i ka ala ye nkalon de ye kafiri n'i ka ala ko mɔgɔ tɛ gundo dɔn n'ale ala tɛ dɔ y'i ka to dunnen f'u ye hali o t'i bɔ yɔrɔ dɔn o tuma na jɛ e ka ala tɛ tiɲɛ fɔ o kuma o modèle o ni gundo tɛ kelen ye dɔɔnin m'a dɔn n'i b'a faamu o modèle o ni gundo tɛ kelen ye dɔɔnin m'a dɔn n'i b'a faamu parce que contrôle-kɛla dɔw de bila an b'i nɔfɛ k'e contrôle olu ɲɛ b'e la o i y'i kɛ cogo min na o de bɛna fɔ o bɛ fɔ bon aw ka ala ko maa tɛ gundo dɔn mais maa ye ala ka faamu nɔgɔya ma kunnafoni kunkurun min tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye nin kantigɛli in kun kan o ye nin ye kantigɛli ninnu bɛ kɛ nin de kan ni bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye nin ye maa ye den wolola ye nin ye nin den in kantigɛli ye n b'a f'i ɲɛna i tɛ se k'a filɛ siɲɛ fila nka kantigɛli bɛ kɛ nin de kɔsɔn wa an ka karamɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ u b'a la ka kantigɛli kɛ nin de ye u b'a la ka kantigɛli kɛ ni sababu minnu ye nin sababu kun filɛ nin ye kabako kantigɛli in yɛrɛ kun de ye bolisɔn ye o de kama dɔw ka mawuludu bɛ yen a tɛ kɛ ka ban fiyewu ni maa dɔ niw ma to a la mɔgɔ dɔw bɛ sa kɛnɛ kan k'a sɔrɔ i ni bana ma na foyi foyi i bɛ to a la i kɛra ka boli sɔn dɛ i kɛra ka jinɛ sɔn dɛ i kɛra ka jinɛ sɔn dɛ i m'a ye sisan ne tɛ wele mawuluduw la bilen o n'o tɛ mawuludu tun ka kan an ka jamana in kɔnɔ ne ma wele a la a tun ka gɛlɛn nka n welela dɔ fana na ɲina n'ala sɔnna n b'a dɔn o fana bɛ da kɛ ko kelen ma wa sira ɲuman jiralen don ka ban koyi sira ɲuman jiralen don ka ban n'i ko kolobɔ kɔnɔ ni sirili den kan na ko o man ɲi o b'a fɔ ko o b'a f'i ye ko o ye tagabolo dɔ mɔgɔw ka hakilina ye n'i ko ka den sen fura ni furanna ye walasa taama ka nɔgɔya ma o b'i kɛ mɔgɔ damatɛmɛmɔgɔ ye diinɛ damatɛmɛmɔgɔ ye n'i ko k'a fɔ sake ka fɛn dɔw siri cɛkisɛ la wala ka fɛn dɔw siri bolokan na o b'a fɔ mɛ ko munna ko gbogoro b'aw ka daw la ko n'i dalen don ala la ko munna i ye gbogoro don i ka da la o ni tafo ni sɛbɛnw tɛ kelen ye silamɛw an nakun tɛ yan fila ye fiyewu kelen kɔ ala kama an nana ala kama wa ala kama kumaw ala ka kumaw fana bɛ fɔ min ye ala ko ye min ka di ala ye o de bɛ langali wa o de ka kan ka minɛ ka baara kɛ n'o ye hali n'a gwɛlɛyara i ma ala kuma ye muruda duman ye min n'a da fila bɛɛ ka di a dontɔ bɛ tigɛli kɛ a bɔtɔ bɛ tigɛli kɛ an jamakulu dɔɔni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn in sanfɛ groupe in sanfɛ jamakulu in bɛɛ dɔɔni bɛ groupe in sanfɛ an b'a ɲini aw fɛ a k'a faamuya ni ala ko yɛrɛ yɛrɛ ye n ye min fɔ n ye n dɔnko de fɔ n yɛrɛ ka dɔnko n y'a fɔ n'a kɛra ko n b'a la ka kɔrɔmatigɛli de kɛ wala ko n b'a la ka fɛn fɔ min dɔnniya tɛ n na a bɛ se k'a fɔ nin cɛ in ka kuma in sababa tɛ basabu a bɛ min fɔ ala ko sɛgɛ jama ɲini kan don wala fɛn ɲini kan don nka o tɛ n yɛrɛ ka ko dɔnta don n b'a la ka min langalaw ye
hali bi mesegi ayoroni termini kan ka fawye aw ka don ko nyere don ko do hazfa do fa ya samiriya alayhi salam Allahumma afu alaina warhamna warzuqna bi hurmati shego zati samiriya alayhi salam hazfa do fa ya samiriya alayhi salam Allahumma afu alaina warhamna warzuqna bi hurmati shego zati samiriya alayhi salam wani mogomi yeni ta groupe insanfe ni ya wuruda ati mako glan kada kan gino bala ne to fe groupe insanfe abada ne se ko fo mo kele mi yedro o ye Sheikh Mohamed Bassour Dramé kada ka ale de en karamoy aha ngamba do ka foko ale fana kitabu kala minu yeni konu no shuda alaka ko binya donc abaji ya fana ka foko nunu doni nefe abado ko obiseka ke kadaka anga jamana yi abechuko mina alaka fam no yama donc nga fin donta do nya langa lawye mo to ko tiente la gauchilité wantina karamo ta to ko manga karamo mun nga bara do jamana ko ba bekelengele ndo baso meseka ansigi ya ka don dumuni mi duna mo Bassour Dramé kaso o ya yeni ya bara o te doni foye wala ka fiento nyeyele wala ka namara tama abebe kani ninde ko enga chie tede chie foi tala ya chie foi tala me karamo no ma di mata wiru sira minka ko mo shiti gundo do fo ala ko ko ni mo mingo nabi lajali ke e ka afi ika kibaru fi ko otigi ye kafiri de parce que ay ala susu ala ko mo ti gundo do ale sigilendo ko ale gundo do otumana akafiri yara parce que ay ala susu bo eni mana na bara e fana kafiri de parce que mo mi ala susu idarola bo chena abanga qur'ana kono ya ala ka mana ala min se ko tara ko mo ti gundo do ne ala ala ka famu daman amin mais karamo e mu va mu ngundo ina ko le tawhidu karamo e ko mais e mo mi ma se ka do ere jonni e se ka ke ala kele bandi karamo e be fiwa o te ko ha mais ala ko mo ci gundo do ala ko e kafri bi wuliki i jono e bien kono ko ni mami ngara le kero ko kafri ara man ngadu gundo do kafri ara mais o kuma me bugiri delaw bi mineki ituru kono ka bugiri goshi wallahi inna to e dumini min yow bafu ko tumana ika ala e galodi kafri ni ka ala ko mo ti gundo do na ale alate to yi ika to dune fuye halo ti boro do ko mana jega e ga ala ti chengo opma na soro la mo ti gundo do ala ko ni mo e gundo do opma aw ka ala mi ngote aw ka ala na ke chen ko uti ko do ngap ma de wa ayi ba ko te bro mo ti gundo do ala ko den naga kai o gundo do gagela billahi o gundo do na ba ke na ala ay karam ko kelen dum ala de ni mo ti gundo do fo ala ne ba jira ala ne ti ala metallahi mo ko ba karam ko sinana mbi sigi c'est-à-dire ndi yoro janji ma quoi mais mbi sangele ndafale ndima billahi sangele mono kana inna do fi ni jena ya haka minke ani ye ala jaba ko dama minge ni doya je ne ka aljine je billahi ma ko ba karam ko ma ko bala c'est ne ka ko kiri kan no ko ne ma fo ma fo mbenge ne ko ne Sharif Ousmane Madana amaba alors ne ko nte alay bo aw ka ala ko mati gulodo même ma e gulodo bo aw ka ala ko mati gulodo même ma e gulodo yesa ka fo lai e ka tika so shini kana ya ishiri muso min ga so ngo fuyi ay kuma min fonga be se iklola hali iye yela ko haka min ye c'est-à-dire ashira to ko mina doro ibn amba de tayba abkina fu be e karan ka ba ma fa donya wara ta kede nga shamiru ka bara de flenu no na nyoko noye ninde shamiru ka bara samiru be mo de me ko chama na yambe do anje nunu beka waljuye ni fa en fait mana jamana ngona anya beka waljuye wode kama waliju samiru be mo bolo malikono sana ka fatu ibata sura ashudo mo be ashudo jama be mo mi ka kan ashudo abe bo fa murtani ina fa anga kara mo do fatura ya an fa yan segu jamana ka mo min segu ni murtani laje jon tarafa yi
John de tara fo aye Mauritanie ko kana ni shuseli nga tuma mina ni bina yoro mina o yasoro ni fana dona ka sokono karamo segu karamo kay ni be bituma mina o yasoro Mauritanie karamo kay insera Mauritanie karamo kay ndena na shuseli sameru tigi nu yara dama de be nyon shuseli na fatura dro karamo wara be bo jinya yoro wara la kana fuseli hali akaka yara be karamo bi do wala kana do yara pew yara nga na fatura ba sameru tigi wara de be na kana shuseli basa o gindo de bo ni nyoche o secret de bo ni nyoche ko kama bayanu ka tokotigi ya ojira ala ka fam no yama ala ka kisi utoroma halbi ala ka bodañ mandama inshallah musruku yan bidaya ala ka fangati ala ka nagashi mo ya nagashi ala ka nagashi mo ma nagashi yere ala ka misruku yan bidaya ala ka ben nagashi wa malion yere dumelembe ni neka malien kan na folo nege koso malien be son ka ni fale diena na folo en koso malien kan na folo koso aba ni fale ka ba alala wala kan musruku yan ni bidaya bara wala kan na folo soro haka za sini avec chogomi do yere ba fo malien na ya malde do ba fo ko ini ala tay ni jien fana tay ko ikara bofu safu ye ku bora sebe sanfa ko ka bi kateme kolongono ku bora sebe kan kateme kolongono dogo ba yira ka foko ni jien tay ni la harate ni jien ka kan ake yae wa do yere bisinga foto kun ka fo ko janeme don kun ye nana ka boyilaye do lu be janeme bara de ke walsa lu ka saka do janeme kono ko janeme do kun ye nana ka boyilaye hamata lahara nga don bo be lahara kibari afanye lahara de ni toro mi ni nyagba mi be lahara don bo ba afanye amba mena aisra ala nyade lahara man ko de ala man ko de ala man ko de silamew me fa min fo ya halbi me sega ka fo ne dongo do mbala ka min fo ka sigi ka magan yirela waljuyate samirudo ka kle datu ku samiru waljuyate samirudo ka sanji lana waljuyate samirudo ka nono kene laboy ka kaburu kono nana ko yema nyuma yo te manyuma ya fiyo samiru ka barado mba sababu do mba gindo do ka tama baji usanfe waljuyate manyuma ya te samiru ka barado fami mbo okay ke halal shamto lali ham halal shahalal toshi lali shaka halal jala usu toto musu kun fan yakun ke halal shamto lali ham halal shahalal toshi lali shaka halal jala usu toto musu kun fan yakun ninde be keka ni kabako nunke urudi hake do bala ni ba faka mujiza minke ibe ninke kase o etapuma ibe o mujiza ke wala ka kini labo aljina kono ka dimu ko mo ka du tiente ay wala ma bo aljina kono o tara do ka kini to blende takana dima samiru ye jamakulu ye ina fo neni e fana fle chomi ina fo an fle mali kono jamakulu ye chomi samiru be jamakulu do o ka sokala o be o fana ka jamana o be o ka capital o be o ka region be o ka cercle o be donc nga o ka shego ba ere mi ere na le de chigulembe o be kuna ko mi be ka da am be kuna chomi na donc c'est ça e ka ibe ka delibe ka be ministre de la katika barala do bitasro beni ka ministre fana no be ka directeur no ka danga donc ibisika be ka delibe ka be ministre de la kana FA ministre do fana ministre do ci ministre fana bisika modochi o fana bisika modochi do be nyoko kam mako nyete o chokola nga Sheikh Zat Samiria o de nyamo baye Sheikh Zat Samiria ale yere de nyamo baye donc ni es ale de wele sisa ale wele li de ale be chide do blaka na ima do baye be na do be na ima kai ka nyin ngali jabi ka fobo chorba ya nchi kwanga na ima ibe mako be muna do be do la mo do be o ba fo ayi ta ko chorba yere kana no te etsika ne mako nyana bo mbadi al-salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abal man kado Muhammad Daniel Boare